Let's go. So today, magre-restock tayo. Dami-dami bibilin. Yeah. See you. And we're here. Let's go. Yo, tapos na tayo mamili. Karne naman bibili natin. Kumain na rin tayo doon. Tapos nagkape. Karne naman. Yeah. Uulan na. Wala na tayong gasolina. Yun lang. Okay na sundo ko. Thank you. Got the goods na. Next, bibili na tayo ng karne. Dito lang din. Safety na ang karne. Yeah. Chip. Merienda. Ito pa. Okay. Ganun lang, pre. Share your blessings. Babalik din naman yun eh. Tayo ay uuwi na at magluluto. Yedig. Par, tapos na tayo, par. Putang ina, pause na ako. Park na, par. Ngayon magluluto na tayo. Yeah.